RCPCA-CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et du cadre d'engagement mutuel. RCPCA-CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et du cadre d'engagement mutuel. Ti damara so si aike na barasa balembra nandoni okutonga so ti gbata ti bongi akiri tonga so ti bando polele na pokoti ausu so birisi atina yati kodorosi se ti be Afrika tene ti someni fini danganga abagigi na mbagenika bana leti polele tonga so a Daniel ke use mweke warambeni Dani oko so ake na maternité mweke warangambeni Dani oko so ake ndo ti bloc opératoire. Le so si le eke mokonzi na ndoti bebengondo ti akusala ni so eriti lo eke pakara Alain Ligela le eke kiri na itene na bangondo ti lo tonga na yesi akusala ni eke gona legeni. Banza a population ti damana nani asarangu sege premier ministre Nathan so agi excellence Saranji le gagé le posé cause ça tenait cause tenait à démarrer quoi mais na so à côté ti à côté du gouvernement là mais na i a technicien mbeni ngoi sada a ereni kitamuna mo yanga kitamo commencer quoi ni agena le 18 juillet 2018 là si ministre ti plan le sous-maboko titane a zilege yamba façon na ia technicien à entreprise à bureau d'études tite igana mtuti terrain pensez tongana tise inala ibani ge akusala ni aganduluti unja angbachi tondani vraiment quoi ni kwe angba façon ya kete yeso na côté ti a technique ni il faut isile nandoni parce que agidangangala agidanganga micro banya so ado duty na yana parce que aduti maternité aduti bloc opératoire agisuri ya tizuna yan donc agia keta yeni so la angmati tene ibando na ndoni fene akunji et tu useni de penser à société so i mwalage alage use mbeni so ereni damika lo dal ti gado dina singa kumba ti sarango kwanige akumba ti sarango kwani so la kenye agetana so ambata ti duty a ordinateur na bena yeso adaza na cha bloc agogo ti lambo na yeso na yeso agenga mingi age ambulance donc dameka la dagana ati dameka logani kwe ala bangi a présence avant de gagner il y a un entre côté d'Amérique il va accord ambulance ni quoi anayati conteneur à kufa so gi tena benim batu ni so agilekere danizo de lunja tanga jaketa kwani peinture caro na yiti tena iye dawa fa de so d'Amérique gani si parce que petit muyanga na kuta zo chokolata la gala zianga titana iba daso si aleke bana letia la tongaso aike dasosi alekereni teneti maternité nalingo na yati maternité ni tonga somo ki warambeni ndo sosi atene ndo ti yambangozo wara salle wara service d'orientation ngana tereni mo eke wara ndo ti sarango kusala ti a sage femme wara bureau ti a sage femme na tereni tonga sombeni kubuni aike kubuti wango ama matingo wara ti wango ala kwa sosi akenango teneti batango molenge so akena yata la nzuni na tereni mweke warambeni kubuni so si atene ake salle d'attente na tereti salle d'attente aike kubu ti dungoni wara salle d'accouchement na tereni aleklembeni pendrendo ti sukulangongu na peko ti dungo yamba lo so si lo eke bembendo na ndo ti akusala ni tonga so iriti lo ake Alain Ligela lo eke kiri na itene kusala so isala geso we penser à mbeni kuta datingiza so ereni badea akembeni banque sur
age mu maboko na kodro ti Afrique ireli badeya et na gouvernement centrafricain là jifangenza sita lekere dasu et badeya tituloni maman ngezatuloni age à peu près 87% et puis tu gouvernement age 13%. Donc maboko na maboko si ala gemu patani si kisana pa depuis tenegi na awali a mama timbi angambe timbi aita timbi que fafadeso yangati dati ti hôpital ti Damara so gezi ya kete ango goti kwati so una ite zile na ndechama kete et puis na matériel tangati matériel so si dépenser geti si na yati njeuse ige muyanga ti tena kuta zoso ala zianga daso tentinjoni tia mama na wali et puis la population ti Damara quoi parce que hôpital ni age ziande na population quoi adu ti lo so si lo yeke bembendo na ndö ti akusala ni lo tene iba na lekerengo danganga ti maternité so alekra ye ni kue pendere ti tene alingbi wali aga ti dumo lenge si lo roko ambeni amicrobe na tere ti lo lo ona ni pepe iba ndo ti bloc opératoire ni ya ni akono agba ti akubu ni ahondo ni na mbeni kubu ni mo yeke wara ni ayeke kubu ti yungo bongo ti awanganga ni mbeni kubu ni nga mo yeke wara ayeke kubu so si ayeke zoka ayanga ti amasini ni si ayeke sara na kusala ni da mbeni kubu ni nga mo yeke wara so ayeke kubu so si ayeke opéré ya ti zo da wara yeke suru ya ti zo da nga na mbeni kubu ni so na terrain ni mo yeke lango tongana mo yeke zingo na peko ti opération salle d'attente nga yeke na terrain ni nga iba nga mbeni kubu ni so ayeke suru ya ti azo ti akete surungo ni nga na secrétariat pakara Alain Ligela lo yeke kiri na itene na ndö ti akungba wa si ayeke gande ti zia na ya ti danganga so akpale aymanke ape parce que lekerengo da age lako yigi pale il faut azo bungi tete ala gbani so bungi da kozo kpale so kota kpale so asara si akwani atala ti woko kete age mungwa kumba ti ta mu kumba depuis kodota munjuka ti si na Cameroun ti si ge asara que abungi na kete problème so kodoti awara saki akumba na si iyo fait parce que danganga so lekere so agi meni danganga so agi moderne agi duti akumba ti dani kwe il faut unda na i te valide na si entreprise na bon si bien que bon ala vona mungo ni kati gangwa ni andiana eda asara que muna i problème kete useninga kwe ageti tene amwa kumbani na bangi ti gani ge so kwe akpala eda kete mais isara kwe ipika limbi asoni so itaratisa ni mais ambena kumba sa odo awara na bangi ge quand on tient problème so ko na wara parfois mo bo kumba so eda parfois là-bas sima tant son bois sukuge ya te sima eda pe ayi tonga so asake yeke ibuli na kota zoni kwa si ala ge ede na cha kusala misi la so ala ba ici na résultat aduti amolengeti kodoroti Damara ngia ayeke na beti ala mingi tene ti so ala kugango ti mara ti apialo tonga so ngu mingi ti tene alekre na ala mbeni danganga tonga so nga na ndö ti surungo ya ti zo ba ala yeke omblani na ndo ayo ti gue na mbeni adanganga ti zi kobela na tere ti ala me fade so ani yeke ngbage imala bangondo ti yeso asina Damara so anzerna mingi lekngol dati maternité na dati bloc opératoire so lekena Damara anzerna beti mingi ake yeso ko muma boko mingi na mamati ngo na azo so singa ala kena erni wala ala so ala kana ngo sera duba so alimbeti suria tera wala opérer ala ake dasu la oko yi warna pe na centre de santé Damara mais imu kuta merci mingi so biati kodro na partenaire bo lisi ala mu dasu aleka na kodro ti na kumba so ande agana yati dani so na terri dani koy
et moi go mingi na ngi de kodro a jeune surtout a jeune koli wala wali tita vraiment ala bata kumbati danin zoni ye simbeni zo aga ligi abubayati akumbati yati dani pepe donc akumbati yati dani koy ande wade agduna sécurité ngangoti docteur tindoni ngangoti maire ngangoti sous-préfet na CB fade ala ke sécuriser ndoni zoni et puis fade ti shoni alibiti bubayati dani wala mukumbati dani pepe mana partenaire à ça so ande mingi ton agala gina penser ti ça ngwe ton na di kodo senti ki wala difficulté na niveau de santé parce que ton là si wali timba ga du le gagé le douane njoni passer wa njoni bloc opératoire iwa njoni bubuti lango iwa njona docteur iwa njona appareil na ya hôpital so a financer so ça qui en na mingi so au lieu que ton les gars da famille pe du na problème di nous problème du dungo to mo tracasser te mo jumu lo la bongi ya problème di lango on voit difficulté mais suis que mon ba na se wa mo gi na damara opérer lo asa touyer na logi so mi ba ke yeso partenaire asa so en na mingi ya masikati damara iye so la sa so a faciliter na itona mini difficulté ada ipeti mu le gi go bongi après so yeso apika vet mi na yeso la sa et donc mais là so mi petit tona ambat na maseka parce que mi senti que niveau de vie tia maseka tu m'as changé à l'étia maseka quoi asia tu m'as penser que ba ke agiki azula ganda yi ke buba cordonner mais là la cordonner qui na poko mi ba ke amaseka ti ton ti timi na promotion ti timi so tu m'as ala ki na ma penser ton ça so ala ki na même ma penser so bimbi na ni mi ki teten so là tu m'as maseka ti ton timi tu m'as ki na ni iya tu m'as ki na penser ça be ki na penser ti développement mais il na penser ti tenir du tout ya so mi nga ki yeso ça so même bini ya passé Guillaume Maseka veni si c'était Damara il est l'ondo ti gati protéger so ça adu ti lo solo que espère na RCPCA carte d'engagement mutuel iyo Yvon lo ke kiri na itene na ndoti bangondo solo bana leti lo polele ndati gango ti laso aiti tene I ba gereti kwa so ki sara na legiti lekengo danganga ti Damara so tongana so ki sara na Damara Nathalie tiba tongana la si kwana ki guna nduzu akwali ti la ki da ti tengana ikir na tene na kotazuti tene ti lekengo gereti kwa so la so igaso ba yati kwati kapati kwani kozo na ki lekengo dani sifadi na gango na kumbani ti tene dani a commencer ti sara kwa na gango so igala so ba que akwana guna legeni ala ki na faso atene fasti unjingwa dani ti tengana agana kumbana zada aussi kwana londo igana sous-chef de mission du bureau contrôle gana représentant de entreprise na legita tenesola ya la fana ni ba que akwana ki guna legeni tonga so unda na sana legiti kode ti kwani kete gbagbara da so la ke bana terani ay kendo so le kerani tene ti tongo kobe na zoso wara a ita wali so si agati du nga ala so si agati kuchi wara la gati kuchi ba amolengeni na tereni iba azambeni pompa oda soti tene awara ngune ati danganga so iba masini so la ke bana tereni ay kemeni kota masini so tonga na wali adu ay kezi adati dungoni agbinida nga ay kezi aketekete azende so si akesuru na tereti zo nga agbinida na yati oko danganga so ay kelekrembeni kota wati dada so ireni ayirina tene chance solaire adu ti RCPCA ngana wa mungo maboko na maingo ti kodzo wara partenaire au développement ala tene ala za seni ti awa be Afrika na yati kusala tiala tene ti so seni ay kenganguye mingi RCPCA CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et le cadre d'engagement mutuel. RCPCA CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et le cadre d'engagement mutuel.
andole